नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। यूपीएससी इम्तिहानी नताइज, कश्मीर के वसीम बट बने मिसाल। श्रीनगर में जोनल सतह की खेल सरगर्मियां शुरू। इको फ्रेंडली सोलर ड्रायर दिहे काश्तकारों के लिए एक नियामत। IICT ने वादी कश्मीर में पहली बार ऊनी कालीन बनाना किया शुरू। पुंछ में ताइक्वांडो का तेजी के साथ बढ़ता रुझान। यूपीएससी 2020 के इम्तिहानात में इस बार जम्मू और कश्मीर के कामयाब तलबा की तादाद सबसे कम रही है, जबकि सन 2009-2010 में जम्मू और कश्मीर के शाह फैसल यूपीएससी को पहला रैंक मिला था। इसके बाद इस इलाके के नौजवानों में सिविल सर्विसेज में जाने का रुझान बढ़ा है। जम्मू और कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के ब्लॉक डूरू शाहबाद के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम अहमद बट को यूपीएससी में 225वां रैंक मिला है। देखिए कामयाबी के सफ़र की ये खास रिपोर्ट। यूपीएससी 2020 के इम्तिहानात में भी कश्मीरी तुलबा ने कामयाबी हासिल करके नई तारीख रकम की। हाल ही में जाहिर किए गए नताइज में जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के ब्लॉक डूरू शाहाबाद के गांव बरगहम से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम अहमद बट को यूपीएससी में 225वां रैंक मिला है। वसीम एक पसमानदा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम मेहनत और लगन से इस नौजवान ने नई मिसाल कायम की। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वसीम 2019 में कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली चले गए, मगर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब उन्हें मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें बरवक्त दुरुस्त रहनुमाई नहीं मिल पाई थी। ताहम इसके बावजूद उन्होंने कामयाबी हासिल की। इस एग्ज़ाम में मुश्किलात तो बहुत होते हैं और वो सबके लिए होते हैं। जनरली जो मुश्किलात होते हैं, जैसे गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है, एंड व्हेन यू कम फ्रॉम अ रिमोट विलेज एंड रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। देन अदर प्रॉब्लम्स दैट आई फेस्ड फॉर एग्जांपल वाज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ओनली कोविड केम एंड आई हैड टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर, एंड इन कश्मीर देयर वाज अ डर्थ ऑफ मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज, सो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद ये भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पर्टिकुलरली एग्ज़ाम के बारे में पहले से पता नहीं होता है, फिर लेटर ऑन जब कॉलेज में गए तो तब पता चला। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही हैं, फिर उनको फेस करके मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई क्वालिफाइड। आई एम हैप्पी नाउ। वसीम कहते हैं कि किसी भी शोबे या मैदान में कामयाबी के लिए दुरुस्त रहनुमाई भी बहुत जरूरी है, वरना लोगों का जहन इधर उधर भटक जाता है। उनका मजीद कहना था कि यूपीएससी का इम्तिहान मुख्तलिफ मराहिल में होता है, इसलिए सही समत मालूम होना बहुत जरूरी है, जबकि सही समत मालूम न होने के सबब लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। वसीम ने बताया कि उनके वालिद महकमा ज़राअत से वाबिस्ता हैं और उनके अहले खाना ये चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं। वसीम की वालिदा एक घरेलू खातून हैं, जबकि उनकी 2 बहनें उनसे छोटी हैं और उनकी तालीम अभी जारी है। वसीम ये भी कहते हैं कि उन्हें अपने दीगर दोस्तों और जानने वालों को देखकर ये शौक पैदा हुआ कि वो भी सिविल सर्विसेज में जाएंगे। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। बट द थिंग इज़ आई वुड लाइक टू से हियर कि जो मेरी फैमिली है, चाहे मेरे घर वाले या मेरे अंकल्स वगैरह हैं, जैसे ही मैंने उनको ये बोला कि मैं सिविल सर्विस करना चाहता हूँ, आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और एनी अदर थिंग, बिकॉज उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है मेरे को इस जर्नी के दौरान, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू ऑलवेज सपोर्ट मी व्हेनेवर आई फॉर एग्जांपल कॉल्ड समवन और समथिंग। तो वो सपोर्ट तो रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक देम ऑल अभी कि उन्होंने जो सपोर्ट किया है, क्योंकि
آپ کتنی بھی محنت کریں آپ کو وہ سپورٹ تو چاہیے ہی. یو نیڈ فائنینس ڈیورنگ دس بیکاز you don't have any income during the preparation, and you also need emotional and other support. تو وہ انہوں نے میرے کو دیا ہے and I'm very thankful for that. اس بار UPSC امتحانات میں جموں کشمیر کے کامیاب طلباء کی تعداد سب سے کم رہی، جبکہ سن 2009-2010 میں جموں کشمیر کے شاہ فیصل کو UPSC میں پہلا رینک ملا تھا. اس کے بعد اس خطے کے نوجوانوں میں سول سروسز میں جانے کا رجحان کافی بڑھا. گزشتہ 3 دہائیوں سے وادی کشمیر میں جاری نامساعد حالات کے سبب یہاں کے طلباء بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تاہم شاہ فیصل کے بعد کشمیری طلباء کے رجحانات میں تبدیلی آئی. وسیم کی عمر محض 23 برس کی ہے اور پہلی دفعہ ہی کامیاب ہوئے ہیں. میرا سندیش یہی رہے گا کہ دیکھیے پرابلمس تو لائف میں ہوتی ہیں، سب کی لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں. اگر آپ کا اگر کوئی پیشن ہے، یو وانٹ ٹو ڈو سول سروسز اور اینی ادر پوسٹ یو وانٹ ٹو ہیو، یو وانٹ ٹو ورک فار دا پبلک، تو آپ اس چیز کے لیے کام کریے، آپ محنت کریے. محنت کے بغیر کچھ ملتا تو نہیں. اور پھر لوگ یہ بولتے ہیں یہ قسمت کا کھیل ہے. قسمت کا تو اوبویسلی پارٹ ہوتا ہے، بٹ آپ کے ہاتھ میں جو ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کنٹرول ہے وہ محنت پہ ہے. اور اگر آپ محنت کریں گے ایٹ لیسٹ یو ول ہیو دیٹ گروتھ ان یور پرسنالٹی، ان یور نالج، اور وہ گروتھ آپ کو آگے جا کے بھی فائدہ دے گی، چاہے باقی ایگزامز میں یا باقی پوسٹ میں. وسیم احمد بٹ کے علاوہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ہندواڑہ سے تعلق رکھنے والے اقبال رسول ڈار بھی کامیاب ہوئے ہیں. انہیں UPSC میں 611واں رینک ملا ہے. ان کی عمر 28 برس ہے اور وہ بھی اتفاق سے سول انجینئر ہیں. اگرچہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی MA کیا ہے. اس طرح کشمیری نوجوان کامیابی کے کہکشاں پر چمک رہے ہیں. وادی کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں سے لڑکیاں تجارت، فن اور دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. انتظامیہ بھی وادی کشمیر میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے. اس سلسلے میں سری نگر میں زونل سطح کی کھیل سرگرمیاں شروع کی گئی ہیں. دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ. جموں کشمیر کے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے سری نگر میں پنچایت انٹر زونل سطح پر مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز کیا ہے. اس اقدام کا واحد مقصد نوجوانوں میں کھیلوں کو فروغ دینا، کھیلوں کے میدانوں میں کریئر بنانے کے مواقع فراہم کرنے اور نئے ٹیلنٹ کو بھی تلاش کرنا ہے. آج یہاں پر انٹر زون وغیرہ سٹارٹ ہوئے ہیں، تو یہاں پر کبڈی، رائفل شوٹنگ وغیرہ کے بچے ہیں یہاں پر. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ موقع ملا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے، اور آگے جا کر ہم ابھی پنچایت لیول پر جائیں گے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے بچوں کا ٹیلنٹ باہر آئے گا. اس لیے ہم تھینکس کرتے ہیں اسپورٹس کاؤنسل وغیرہ کو کہ انہیں ہمیں یہ موقع دیا. ملک نے اس سال اولمپکس میں متعدد تمغے حاصل کیے ہیں. اولمپکس میں کھلاڑیوں کی جانب سے گراں قدر خدمات انجام دینے کے بعد وادی کشمیر میں اس طرح کی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا ہے. زونل سطح کی کھیل سرگرمیوں کی افتتاحی تقریب سری نگر کے امر سنگھ کالج میں منعقد ہوئی، جس دوران یہاں رنگا رنگ اور کلچرل پروگرام کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پہلے صرف آدھے بچوں کو موقع ملتا تھا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. اب پنچایت لیول پہ ہو رہا ہے تو سب کے جو بھی بچے تھے پنچایت میں، چاہے جو کھیل نہیں رہے تھے، ان کو بھی موقع مل رہا ہے آگے آگے کھیلنے کا. جیسے ہم بھی تھے، ہم بعد NCC میں چلے گئے، ہمیں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. ایسے ہی اگر ایسی اور بھی ہوتا جائے گا تو باقی سب جو بھی گھر میں بیٹھے ہیں ان کو بھی موقع مل جائے گا. سری نگر میں زونل سطح کی اسپورٹس سرگرمیوں کے دوران مختلف کھیل مقابلے ہوں گے، جن میں کبڈی، والی بال وغیرہ شامل ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں کو شروع کرنے کا مقصد
खिलाड़ियों की शनाख्त करना और उन्हें खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है। आप देखें इसमें कितनी टीम्स शिरकत कर रही है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच हो रहा है, इसके बाद यूटी लेवल होगा। इसमें से सेलेक्ट होके एक यूटी का स्पेशल टीम बनेगा। हर टीम से 2-2, 3-3 खिलाड़ियों का चयन होगा जो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने कोचेस को कि आप नज़र रखें, ये टैलेंट स्काउटिंग का भी एक जरिया है। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, और नीड ऑफ द आवर है कि टैलेंट को टैप किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि वो आगे बढ़ें। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से खेल सरगर्मियों को फरोग मिलने से कई खिलाड़ी पैदा हुए जो मुख्तलिफ खेलों में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कर रहे हैं, जबकि उनकी कारकर्दगी भी काबिले तारीफ और रश्क है। इको फ्रेंडली सोलर ड्रायर देही काश्तकारों के लिए एक नेमत है। सब्जियों और फलों को खुश्क करने वाली सोलर ड्राइंग टेक्नोलॉजी जिला उधमपुर के किसानों की मदद कर रही है ताकि वो अपनी पैदावार को महफूज कर सके। महकमे ज़राअत इस हवाले से किसानों को हर मुमकिन ताउन कर रहा है। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। माहौलियाती, समाजी और मौशी असरात की वजह से तमाम सोलर आलात पर मौसर हल की लेबल चस्पा होती है, ताहम इनमें से कुछ आलात लोगों की जिंदगियों को यकसर तब्दील करने की ताकत भी रखते हैं। इको फ्रेंडली सोलर ड्रायर यानी माहौल दोस्त शमसी ड्रायर दीही काश्तकारों के लिए एक नेमत है। सब्जियों, फलों और दीगर फसलों को खुश्क करने वाली सोलर ड्राइंग टेक्नोलॉजी जिला उधमपुर के किसानों की मदद करती है ताकि वो अपनी पैदावार को महफूज कर सकें। मैं धन्यवाद करता हूं डिपार्टमेंट का भी और गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करता हूं। इससे हमारी लेडीज़ जो हैं वो काम पे लग जाएंगी और जितनी भी हमारी सब्जी फ्रूट जितना भी हमारा बर्बाद होता था वो बर्बाद होने से बचेगा। और बरसात के मौसम में जैसे सब्जियां निकलती थी, सब्जी ख़राब हो जाती थी, ख़राब होने की वजह से लोगों को प्रॉपर इसका जो रेट था वो नहीं मिल पाता था। हिंदुस्तान में सब्जियों, फलों और दीगर फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रई इलाकों में सोलर थर्मल सिस्टम के इस्तेमाल से अमली, इक़्तिसादी और माहौलियाती तौर पर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया गया है। सब्जियों, फलों और दीगर फसलों को खुश्क करने के लिए सोलर हीटिंग सिस्टम मसनूआत के मयार को बेहतर बना रहा है, जबकि ज़ाया शुदा पैदावार और रवायती फसलों को कम करता है। सोलर ड्रायर में क्या होता है कि इसमें टाइम भी कम लगता है और जो वेजिटेबल हम सुखाते हैं वेजिटेबल उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। 1 साल से 1.5 साल तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और बाद में जूस भी कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि उसकी क्वालिटी, कलर में कोई फ़र्क नहीं आता है। उधमपुर में महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को इको फ्रेंडली सोलर ड्रायर मशीनें नस्ब करने में मुकम्मल ताउन भी फराहम हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से कबल किसान रवायती तौर पर सूरज की किरणों से सब्जियों और फलों को सुखाया करते थे, जिसमें उनका काफी वक्त जाया हो जाता था। इसमें सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उनको होगी, जैसे कि जो बी ग्रेड या सी ग्रेड फ्रूट्स हुआ करते थे, जहाँ वेजिटेबल जो मंडी तक लाते लाते ख़राब हो जाया करती थी, वो अपने गांव में ही सुखा लेंगे। जो कंपनी है वो उनको भी पैसा देगी जिनसे वो ख़रीदेगी, और जो सुखाएंगे उनको भी पैसा देगी, और फिर साथ में वो बाई बैक कर लेगी। तो इसमें उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो फ्रूट सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, और उन लेडीज़ को या उन ग्रुप्स को जो उनको सुखा रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डबल से ट्रिपल होने की उम्मीद है। हुकूमत किसानों की आमदनी में इजाफा करने, उनकी जिंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं। मुख्तलिफ स्कीमों और मंसूबों के तहत किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की तरफ राग़िब किया जा रहा है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है।
وادی کشمیر میں قالین بافی کو فروغ دینے کے لیے انتظامیہ کافی متحرک ہے، جبکہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قالین بنانے والے ہنرمند دستکار اپنی انگلیوں میں بھرے جادوئی ہنر سے اس صنعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ قالین بافی میں دستکاروں کی تعداد اب کم ہو رہی ہے، تاہم IICT یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی نے وادی کشمیر میں پہلی بار اونی قالین بنانا شروع کیا ہے۔ اپنی نوعیت کی پہلی کوشش اور پہل کے تحت وادی کشمیر میں قالین بافی اور اس کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے اونی قالین بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کئی برسوں سے خام اون کو دیگر ریاستوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ اسے سوت میں تبدیل کیا جا سکے، جس سے اس کی لاگت میں اضافہ ہوا۔ جموں کشمیر کی انتظامیہ مقامی طور پر اون بننے کے لیے امداد فراہم کر رہی ہے۔ انڈسٹری میں کام کرنے والے پر امید ہیں کہ اس سے وادی کشمیر میں اونی قالین کی صنعت کو نمایاں فوائد حاصل ہوں گے۔ اب جب JKI کی فیکٹریز نے یارن بنانا سٹارٹ کیا ہے تو اس یارن کو ہم یوز کر رہے ہیں ٹو میک آور اون لوکل وولن کارپیٹس، جس سے ایک تو اس سے کاسٹ کم ہوگا اور ہم جو ہے ان روڈس کر پائیں گے یا کیٹر کر پائیں گے امریکن مارکیٹ کو۔ تو یہی پہل جو ہے یہاں پہ ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سینٹرز بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہم وولن کارپیٹس ہی بناتے ہیں۔ تو وولن کارپیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں بننے والی اونی مصنوعات خاص طور پر قالین اس کے اعلی معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بڑی مارکیٹ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی IICT سری نگر میں ایک نیا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہاں اونی قالین بنانے کے لیے محنت کش اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تاکہ قالین صنعت کو دوبارہ جلا مل سکے۔ اس میں سر پہلی بات یہ ہے کہ اپنا پروجیکٹ ہے، اپنی شیپ ہے، جو بھی یہاں پر پروسیس کا ہو رہا ہے وہ سارا کچھ یہاں پر ہی ہو رہا ہے۔ جو باہر کا وہ لاتے تھے آج تک یہاں پر، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس میں مہنگا بھی ہوتا ہے، مکسر بھی ہوتا ہے، اس کو ٹیسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں، وہ وہاں سے مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہاں اپنا پروڈکٹ ہے، جو بھی شیپ کا اپنا پروڈکٹ ہے وہ سستا بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور جو بھی یہاں پر قالین بنے گا وہ بہت ہی بہترین قالین بن جائے گا۔ IICT کے ڈائریکٹر زبیر احمد نے بتایا کہ مقامی طور پر اون کی پیداوار کے ساتھ صنعت کو فروغ دینے کے لیے نئی مارکیٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے مقصد کے لیے کافی ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے قالین کی صنعت کے ساتھ ساتھ اونی سیکٹر کو بھی فروغ مل سکتا ہے۔ معیار لاجواب ہے۔ ہم نے ایک سیمپل ابھی ریسنٹلی 15-20 دن ہو گئے، اس کو ہم نے سیٹ کر دیا، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اس ول سفائس آور پرپز، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وول کی، اس کی کاؤنٹ کی، تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج ہم اسی کارپیٹ پہ وی ہیو اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ کارپیٹ، اب ہم اس کو کارپیٹ ویونگ کروا رہے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس پہ ہم ول بی سکسیزفل ان دیٹ، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی بریک تھرو ہوگا انڈسٹری کے بارے میں۔ اس سے ہمارا ایک تو جو وولن سیکٹر ہے اس کو بھی بوسٹ ہو جائے گا، اینڈ ہمارا کارپیٹ انڈسٹری میں بھی ہے اس کو بھی بوسٹ ملے گا، بیکاز مجھے جو دکھا یہ وول دی کوالٹی از فنٹاسٹک۔ وادی کشمیر میں قالین بافی کو فروغ دینے کے لیے انتظامیہ کافی متحرک ہے، جبکہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قالین بننے والے ہنرمند دستکار اپنی انگلیوں میں بھرے جادوئی ہنر سے اس صنعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ نئی پہل سے نئی امیدیں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ صوبہ جموں کے پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ میں بھی مارشل آرٹ کی ایک خاص قسم تائیکوانڈو کافی مقبول ہو رہی ہے، اور نوجوان نسل اس کھیل کے گر سیکھنے کے لیے باضابطہ طور پر کلاسز بھی لے رہی ہیں۔ پونچھ میں تقریباً 10 کھلاڑی مارشل آرٹ میں تصدیق شدہ بلیک بیلٹ رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مارشل آرٹ کی ایک قسم تائیکوانڈو جموں کشمیر کے نوجوانوں میں کافی مقبول ہو رہا ہے، جن میں سے 10 کے قریب کھلاڑی اب ضلع پونچھ میں
मार्शल आर्ट में तस्दीक शुदा ब्लैक बेल्ट रखते हैं। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की तरबियत पिछले 4 बरसों से पुंछ में चल रही है और जिसकी इब्तिदा 4 तालिब इल्मों से शुरू हुई थी। ताहम आज जिले में 250 के करीब तालिब इल्म मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल कर रहे हैं। पिछले 4 साल से मैं टाइक्वांडो खेल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। हमारे कोच सर राजेंद्र सिंह बगलाल जो कि हमारे कोच हैं पुंछ के टाइक्वांडो एकेडमी के, वो हमें सिखाते हैं और रिसेंटली हम ब्लैक बेल्ट होल्डर बने हैं साउथ कोरिया कुकी वन से, जहाँ से जब हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने ये टेस्ट दिया और हम क्वालिफाई हुए और इसमें हमें ब्लैक बेल्ट डैन 1 मिली है। जम्मू कश्मीर में मार्शल आर्ट के फरोग और नौजवानों की दिलचस्पी के बाइस कई खिलाड़ी इस खेल में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी कर चुके हैं। महकमा यूथ रेजिडेंस एंड ताइक्वांडो के फिजिकल एजुकेशन टीचर राजेंद्र सिंह ने बताया कि बहुत से खिलाड़ी कौमी या बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में भी जिले की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ताइक्वांडो में कोई भी जनूबी कोरिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनक़िद होने वाले टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के बाद ही ब्लैक बेल्ट होल्डर बन सकता है। हम रोज़ाना यहाँ पर आकर अपना करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, तो उससे लगन से हम आगे जाते हैं। अभी हमारे बच्चे एशियन ट्रायल्स में भी देंगे, एशियन गेम्स में, तो उसमें भी हम सिलेक्ट होंगे। पुंछ डिस्ट्रिक्ट से खेलना, एक बॉर्डर एरिया से खेलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जबकि पिछले 4 साल से हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर जाकर जम्मू को हराना कोई छोटी बात नहीं है, पर हम मेहनत करते हैं यहाँ पर बहुत। पुंछ में नौजवान खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं और 14 खिलाड़ी जिले की कौमी सतह पर नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि 4 खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी की। खिलाड़ियों की कामयाबियों के पेश नजर कोच ने कहा कि वो मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरउम्मीद है और उन्हें यकीन है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जिले की नुमाइंदगी करेंगे। इन 2-250 बच्चों में से इन 4 सालों में बच्चों ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मैं आपको बताता चलूँ 13 से 14 बच्चे जो हैं वो J&K यूटी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं और 4 बच्चों ने हमारे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया है और कुछ बच्चों ने वर्चुअल चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें 26 से 27 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। तो काफ़ी प्राउड मूवमेंट है हमारे पुंछ के लिए कि इतने कम अरसा में हमारे बच्चों ने हमारे J&K यूटी को, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को और इंडिया को इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। जम्मू कश्मीर में मार्शल आर्ट का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है, जबकि श्रीनगर और जम्मू शहर से निकलकर अब पहाड़ी और सरहदी अजला तक पहुंच चुका है। पसमानदा अजला में खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका भी मिल रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर ज़रूर भेज दीजिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।